Ya. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Saludos a la iglesia. Me presento Alberto Cova. Amén. Amén. Desde Colombia. Amén. Saludando a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma, en las redes sociales. Vaya mi saludo cordialísimo desde esta hermosa iglesia aquí en la República Dominicana. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a dar el mensaje de las 7 palabras. Primera palabra se encuentra en la Lucas 23, 34. Première parole là, nous allons dans Luc 23, verset 34. Amén. Ubiquémonos, Lucas 23, 34 está la primera de las 7 palabras. Tout le monde cherchait dans Luc 23, verset 34. Première parole. La expresión de él es: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Expression c'est papa pardonnez parce que va connaître ça va faire. Ese es el origen, la parte central de ese texto. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ça c'est pas il dans verset ça. Papa pardonnez la verset. ¿Qué era lo que ellos no sabían? Qui ça yo pas connaître? ¿Por qué él, en el momento en que estaba tratando y todo, él expresa: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? Pour qui ça tout le monde pas traiter et même qui parle il dit c'est seulement papa pardonnez parce que va commencer à faire. Esa expresión está vigente hasta hoy para nosotros. Expression ça il est je dis à vous-même. Aún hacemos cosas e inocentemente muchas de las veces, y él pidió perdón en esa vez para siempre en la cruz. Maintenant, nous faisons un petit bagage qui va bon devant, mais toujours à demander pardon pour nous, même si on est sur la croix. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Papa, pardonnez-yo parce que va commencer à faire. Jesús inaugura su sacrificio no con un grito de angustia, sino con una súplica de misericordia. Jesús anuncia su sacrificio, inicia con un grito de angustia. Jésus annonçait sacrifice, il n'est pas annoncé avec un cri de violence. No lo hace con un grito de angustia, sino con una palabra de misericordia. Sino avec une parole de grâce, de miséricorde. Nos enseña que el perdón no depende del arrepentimiento de otro, sino de la propia libertad interior mía. Il montre que pardon, c'est pas répandre sur notre monde, sinon c'est pas pour nous défendre. El perdón en sí mismo depende de la libertad que yo tenga. Pardon, il dépend de la liberté que nous gagnons. Para yo perdonarla a ella, si ella me ofende, la perdono. Yo digo la perdono, pero no la vuelvo a pasar, no la vuelvo a saludar. Eso no es perdón. Moi-même, t'as fait un bagage, il dit que ça lui pardonne, mais il ne peut pas parler avec moi encore, il peut garder mon corps, ça parle de pardon. El perdón es sentir la libertad total en el alma. Pardon, c'est la sensibilité totalement dans le cœur. Él aún lo estaban maltratando, lo estaban crucificando y exclama: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Malgré que maltraité, il a crucifié, il a appelé papa, pardonnez parce que va commencer à faire. Lo que es imposible para el ser humano, perdonar con una libertad total, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Ce qui est possible pour un petit monde, c'est pardonner librement. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Non pas nous-mêmes nous pardonner, mais nous pas jamais oublier. Así es el ser humano. C'est comme ça la vie. Pero el Señor perdonó con total libertad verdaderamente. Mais Seigneur pardonne, il pardonne avec toute liberté totalement. Por eso Él inicia su sacrificio no con un grito de angustia, sino con una súplica de misericordia. C'est ça qu'il a annoncé sacrifice avec un cri de miséricorde. El arrepentimiento interior de la persona
depende es de la libertad que yo tenga. Repentance intérieure, yo voulais demander miséricorde que lui-même gagne. Segunda expresión está en Lucas 23, 43. Deuxième expression, il est en ligne 23, 43. Lucas 23, 43. Ligne 23, verset 43. Promesa de salvación. Promesse de salvation. Dice, de cierto os digo, que hoy mismo estarán conmigo en el paraíso. De cierto os digo, que hoy mismo estarán conmigo en el paraíso. Moi dis ça, depuis aujourd'hui, même déjà avec moi dans Le paradis. la paradis. Ustedes me están siguiendo en la Biblia, ¿no? Lucas 23, 43. ¿Se acuerdan de esa expresión que crucifican a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús? Nous changeons que le crucifié deux volets ensemble avec Jésus sur toi. ¿Por qué y para qué crucifican a esos dos ladrones? Pour qui ça? Dieu t'a crucifié, deux volets sur toi ensemble avec Jésus. No sé si usted se ha puesto a meditar para qué. ¿Cuál fue el asunto? Par si nous-mêmes nous posons cette question, pour qui ça? Pour qui raison? Que el Hijo de Dios en el medio y un ladrón al lado y otro al otro lado. Petit bon Dieu en même temps, il y a un volet sur bord droit, un volet sur bord gauche. ¿Ha pensado usted cuál es la gracia? Ou même vous pensez ça qui fait ça? Pour qui raison? Y el de la izquierda dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a mí también. Ça, c'est pas gauche là, dit comme ça. Si vous commencez petit bon Dieu, sauvez-toi toi, puis sauvez-nous tous. Y el de la derecha le dice, ni aún reconoces, estando en la misma condición, este hombre la verdad es inocente, mas nosotros lo merecemos. Ça qui pas gauche là répond. On va avoir conscience que même ça nous est là, lui-même innocent. Il n'est pas rien pour mériter ça, mais nous-mêmes nous méritons ça. Y voltea a mirar al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les filles regardent maintenant, ils disent Seigneur, songez leur arrivée dans le royaume. ¿Cuál fue la expresión desde la izquierda? Pidiéndole, desafiándolo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a mí también. ¿Para qué? Para seguir haciendo males. L'expression ça qui était pas gauche là, c'est qu'il t'a désafié Jésus, il t'a dit, si vous êtes petit bon Dieu, sauvez-toi toi pour capable sauver nous. El de la derecha más bien lo regaña, lo reprende. Y solamente dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ça qui pas gauche là, lui-même, il t'a seulement dit, songez leur arrivée dans le royaume. ¿Cuál es tu oración? Qui prie au gain? Cuando llega al templo y se inclina de rodillas, ¿cuál es tu petición? Là où dans ton plat, où mettez à genoux, qui ça que vous demandez bon Dieu? ¿Será que es como el de la izquierda o como el de la derecha? Vous demandez pour ça qui était bon gauche là, ou bien ça qui était bon droite là? Si es como el de la izquierda, él no oye, porque el de la izquierda no le respondió nada. Si c'est dans tout le monde ça qui était bon gauche là, il va attendre, parce que ça qui était bon gauche là, il va répondre, il ne peut pas. Le respondió al de la derecha. Il te répond ça qui est bon droite là. Vamos a aprender a orar como el de la derecha. À nous apprendre à parler dans tout ça qui est bon droite là. El de la derecha no le pidió casa, carro o beca. Ça qui est bon droite là, il va demander la machine, il va demander l'argent, il va demander le caille. No le pidió nada de lo que le pedimos nosotros, cosas materiales. Il va demander rien matériel que nous-mêmes j'en ai fois demandé. Solo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seulement il dit, songez dans le royaume. No importa que estés crucificado, sé que tú eres la vida eterna, contigo me voy. Même si moi, je me crucifié, mais seulement je connais que miséricorde dans le royaume. A mí esto me hace pensar mucho. Moi-même, ça fait me penser en plus. ¿Cuál es mi oración? Qui est-ce qui vit prier devant mon Dieu? Y yo mismo analizo. Moi-même analysé. Se parece más al de la derecha. Moi, No se parece al de la derecha, se parece más a la de la izquierda. il va sembler avec ça qui était pour droite là, sinon ça qui était pour gauche là. Porque siempre llegamos a pedir cosas materiales. Parce que la plupart nous finissons par les matériels de Lo que él ya resolvió en la cruz. Pero poco oramos como el de la derecha.
boîte-là. De llegar aquí y decirle, Padre mío, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La nouvelle est là pour nous dire, Seigneur, songe-moi, l'homme dans le royaume, moi. A él le responde con la expresión de la oración que hizo. La petición no fue natural. Il m'a dit répondre d'après ça qu'elle était demandée parce qu'elle m'a dit qu'il n'y a pas de la naturelle. La expresión y la petición fue de vida eterna. La même expression parler avec vie pour elle là, c'était pour la vie éternelle. ¿Cuál es tu oración cuando vienes al templo? Qui dit pour y gagner la vie dans temple? Diga como el de la izquierda. Siempre estamos pidiendo cosas. Tout en Lo que él ya resolvió. Pagar il résout déjà. Él no oye ese tipo de oración. Il va attendre déjà de faire ça. Él oye una petición de vida eterna. Il donne une prière de la vie éternelle. La respuesta al ladrón arrepentido demuestra que nunca es tarde para la gracia y la salvación. Résultat, ça qui te va là, de dire qu'il faut que j'en sois là pour la vie éternelle. La salvación es un regalo inmediato para quien reconoce la necesidad de Dios. La salvación es un regalo inmediato para quien reconoce la necesidad de Dios. Ça y a même les services pour le monde qui a besoin de jouer la vie éternelle. No de vida, no de cosas naturales, C'est pas bagaille naturelle, sino de vida eterna. sinon la vie éternelle. Tercer punto, Troisième point. el cuidado familiar. Está en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Protection sur la famille, la Jean 19, verset 27. Estamos ahí, amén. Nous la toujours? De cierto, la respuesta es, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Réponse là c'est madame, même si nous, ici, mais madame, et maman. Porque Jesús llega, la madre de Jesús llega con Juan el discípulo amado a consolar a Jesús. Parce que maman Jésus, le parent qui était visité avec disciples, qui était reméant, de consoler Jésus. Y Jesús les dice, más bien consuélense ustedes. Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al hijo le dice, hijo, he ahí tu madre. Jésus va me regarder, il te dit, madame, mes petits tout, petits, mes mamans. Es una reflexión en medio de la agonía que Jesús se preocupa por el bienestar familiar de los suyos. Ça veut dire Jésus lui-même, il toujours à penser avec pour bien famille nous-mêmes. La familia tiene que estar basada en la fe y en el cuidado mutuo. La familia tiene que estar basada en la fe de Cristo y el cuidado mutuo de todos. La famille est pour lui toujours sous le responsable de Jésus-Christ. Para la proteger nous, tout ça nous-mêmes nous gagnons. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad Ça fait nous changer pour la responsabilité. como hijos de Dios y misioneros que somos. Amén. Vamos para la palabra número 4. Está en Mateo 27, 46. Mathieu 47. 27, Ah, 46. Matthieu 27, 27. 27, 40. 27. Matthieu 27. O Marcos 15, 34, la misma cita. Mathieu 15. Matthieu 27, verset 40. 27, 46. 46.
Et ma prénom en espagnol, continue de faire Kita can be in Amén. Paola, en el nombre de Jesús, que te curva. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantaos, vamos a ver. Se acerca el que me entrega. Amén. Et c'est comme ça, lever, moun qui parle même avec moi, ou sea, moun qui parle de la hymne à venir. C'est comme ça. Hein? 23. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me va a entregar. Es el Mateo 27:46. Mateo, ¿cuánto te digo? 27:46. 27:46. Dice, cerca la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama Sabatoni. sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Quiso Cerca la de la hora cosa. novena. Lila Creole. Angustia y dolor. Et c'est pour ça, les arrivé, Jésus a un pile souffrance. ¿Cuál es la expresión de él? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bon Dieu, pour qui soit la game comme ça? ¿Y acaso no era el Hijo de Dios? Est-ce que pas tout ce que ¿Por qué la expresión Dios mío? ¿Por qué no gritas Padre Por mío? qué ça Jésus te dit ça comme ça? Para los predicadores meditemos esto. ¿Por qué él no clama Padre mío? ¿Por qué expresa Dios mío? Et dit pour que ça il va dire papa, pour que ça est bon Dieu dit. Porque si él expresa Padre mío, el Padre viene y baja al Hijo de la cruz y no se lleva a cabo la C'est salvación. pour ça c'est le papa descend, après la venue sous quoi pour la baptiser. En ese momento, el Padre Dios Dans le moment ça, papa bon Dieu, abandona al Hijo, il dit dans le moment ça Jésus t'a abandonné, bon Dieu t'a abandonné Jésus. la carne, La carne. Dans la chair, por un momento. pour un moment. Esa tenía que pasar, tenía que cumplirse esa palabra, esa Et profecía. ça devient pour te faire quand même pour te faire parole là tu vas accomplir. Él sabía, siendo el verbo, sabía que siendo carne, Il connaît ses chertés, Il tape tourné. el Padre lo abandonaría. papa t'a pas abandonné quand même dans la chair. Pero no por desprecio, Il faut te payer pour lui. sino para coronarse como el Cristo. Pour te couronner pour Jésus. Es muy importante entender el nombre Cristo, ¿qué significa? Il est important pour nous capables de comprendre ça, ça veut dire Jésus-Christ. Non, ça, qui ça, ça veut dire? Todas las 613 profecías que tengo que cumplir. Toda qué? 613 profecías. Il dit, tu vois, 76. 6 prophéties. Que tuvo que cumplir para coronarse como el Cristo. Puede acabar pardonner, puede acabar con Cristo. Después de pasar todas estas pruebas terribles que nadie puede pasar. Repite. Después de pasar todas estas pruebas que ningún hombre puede soportar. Et après, Jésus t'est passé pour tout peuple, ça, aucun garçon, aucun monde, pas de passer, mais Jésus t'est passé. Todo el dolor terrible que él pasó. Toutes les souffrances qu'il passé. ¿Y por qué le clama Padre mío? ¿Por qué clama Dios mío? Et pour que ça le papa, bon Dieu, moi, ¿Por qué me has abandonado? pour que ça abandonné. No era que lo fuera abandonado. Mais il ne peut pas abandonner. Es que lo dejó para pasar ese trance. Et quitter pour que passer moment. Ahí estaba el Padre con él. Et la papa était là avec lui. Él tuvo que cargarse del peso del pecado. Él tuvo que cargarse del peso del pecado. Il veut en charger toute souffrance, ou sea, tout chaque péché nous-mêmes nous devons déposer, lui-même déposer. En él venía la vida. Dans lui-même nous avons la vie, la vie ensemble. En mí estaba la muerte, el pecado. Et nous-mêmes qui devons nous mourir, nous-mêmes qui t'avons mourir. El Padre amputó la vida de Jesús
y la imputó en mí. Bon Dieu prend la vie Jésus a été dans nous-mêmes avec prend la mort que nous avons bien et passé par Jésus. Amputó el pecado de mí y se lo imputó a Jesús. Retiré le péché nous de gagner et mettre dans Jésus. Ahí está la amputación e imputación. Et comme ça Ahí es donde él siente dolor il a toute douleur del peso del pecado. Tout péché. C'est là toute douleur sous chaque péché nous. Cuando él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la vida que venía en Jesús se la quita y la pone sobre nosotros. Jésus te relé papa pour se abandonner parce que Jésus te prend la vie dans Jésus a été dans nous-mêmes. Y el pecado que está en mí lo quita y lo pone sobre Jesús. Et si péché que dans nous-mêmes là il retire il met dans Jésus. Y la angustia de este dolor, él exclama, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él ya sabía que tenía que pasar esta prueba y la pudo pasar. Entonces él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta el peso absoluto del pecado. Jesús Experimenta el peso absoluto del pecado. Jésus es premier. Jesús qué? Jesús experimenta el peso absoluto del pecado de todos nosotros. Jésus portait toute expérience péché que nous devons porter. T'as poussé quoi? Nous devons porter tout pour nous. La separación de Dios y la carne. Il se va se avec la chair. En ese momento tenía que soportar el peso del pecado solo en la carne. Il dit dans moment ça il était pour supporter péché nous dans chair, dans la chair. On a rien. Y la mayor parte de la humanidad, misterio que nos edifica a nosotros. En la mayor parte de su humanidad como Jesús. Dans la majorité de l'humanité, donde se identifica con nuestro dolor y soledad. Yo vine a reconnaître péché nous. Esos dolores, esas necesidades y angustias que usted siente, Él ya las conoce. Et du coup, à tous les souffrances qu'elle a souffert là, Jésus te connaît ça. Porque Él las sufrió. Porque ils allaient même te souffrir. Él las sufrió para que yo no las sufra. Il souffrit pour nous-mêmes pour nous pas souffrir. No se preocupe ni se angustie. Pas besoin de souffrance ça. Hubo alguien que ya pagó eso. Il dit comment tu te payer ça pour nous déjà. Jesús ya conoce el dolor, Jésus connaît douleur. la angustia, la preocupación. La angustia, la preocupación. Il connaît ça. Las noches en vela que usted pasa. Las noches de tras noches. Lo passé une mauvaise nuit, lo perdu nuit avec une douleur, il s'était pas ça. Quizás mujer llorando. O ça on a prié, Quizás un hombre llorando, un garçon a prié. creyendo que el mundo se le cierra. Ça veut penser mon fille Él pasó el dolor más cruel que nosotros. il passe douleur que pire là, pire terrible là pour nous. Él venció para que yo sea vencedor. Il vencait pour nous être capable de vencer. Así que no nos preocupemos. Pas Si el Padre lo abandonó a él, a mí no me abandona. no va a ser chrétien. Él está conmigo para siempre. Il est avec nous pour tout le temps. Aleluya, aplauda al Señor. Vamos para la 5. Vamos para la 5. Ahí en la 5, la cuestión 5. Juan 19:28. Juan. Jean 19, Juan 19:28. Jean 19, verset 28. Quiero felicitar al pueblo por la atención. Hay bastante receptividad. C'est comme ça, c'est pour nous faire un peu attention. Gracias. Juan 19:28. Jean 18,
Jésus te connaît le Sahara. Jésus te connaît le Sahara. Il faut aller bien fort pour nous faire bénir. Amén. Vamos a leer Verset 28 là. el 28. 28, dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, y dijo, para que la escritura sea cumplirse, tengo sed. Amén. Amén. Sabiendo Jesús de que ya todo estaba cumplido, para que la escritura se cumpla, dijo, tengo sed. Et du comme ça, Jésus dit comme ça, dès qu'il connaît toute bagaille de film accompli, dès que ça que j'entends écrit déjà dans le livre là, il dit comme ça, il soif. ¿De qué sed está hablando él Il ahí? dit comme ça, dès qu'il Soif la parler. Jésus t'a parlé. Expresa, tengo sed. Il dit comme ça, moi soif. La sed de ver la obra cumplida. Il dit comme ça, il est soif pour ça d'être fini. La sed, La la sed de ejecutar el plan de salvación. Il dit comme ça, vous avez tout le monde fini sauvé, c'est soif ça que tu gagné. La sed de que usted y yo tengamos todo resuelto. Il dit il est soif pour toute affaire nous définir réglé. La sed de pagar el precio del pecado por nosotros. Il dit qu'il est soif pour nous éviter de payer. D'être péché, nous. La sed de hacerse latigar por nosotros. Il est soif pour être capable de caler pour nous-mêmes. Ya estando en la cruz, dice, tengo sed. Il dit pendant qu'il est dans ce bois, il dit comme ça, il est soif. La sed de ver a mi pueblo reunido en victoria. Il dit comme ça, Jésus était soif pour voir tout le peuple a réuni. La sed de ver la gente alegre por lo que les dejé pago. Il dit comme ça, il veut voir tout le monde est content pour qu'il est capable de payer. La sed Il est soif. de ver todo resuelto. Il veut tout le bagaille défini. ¿Cuál es tu sed cuando viene al templo? Il dit comme ça, qui ça nous soif pendant que nous venons dans l'église là, dans le temple là, qui ça nous soif? ¿Cuál es tu sed cuando se inclina de rodillas? ¿Cuál es tu sed cuando se inclina de rodillas? Il dit comme ça, pendant que nous mettons à genoux, qui ça nous soif? C'est une question qu'elle a posée nous là. Qui ça nous soif pendant que nous mettons à genoux? Qui ça nous soif pendant que nous venons dans l'église là? Qu'est-ce qu'on dit dans l'église là? Pas que nous allons ici, son bagage que nous venons chercher, pas vrai? ¿Será que es la misma sed de él Est-ce que nous avons même soif que c'est gagné? o es otra sed? Ou nous avons la soif? Nos inclinamos a orar por una necesidad física, Nous mettons à genoux pour nous prier pour bagage physiquement? pidiéndole, Señor, bendíceme. Est-ce que c'est là nous mettons à genoux pour prier pour être capable de bénir nous? Cuando está escrito que Él ya nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ya nos bendijo o nos va a bendecir? ¿Qué diría usted? Qui ça nous dit? ¿Ya nos bendijo o nos va a bendecir? Ya no bendijo. Yo creo lo que está escrito, que ya me bendijo. Entonces no tengo que llegar a orar para pedir bendición. Me inclino a darle gracias por lo que ya me dio. Entonces mi sed debe ser diferente. La sed debe ser para ser discípulos. La sed que hemos de tener es para ir a ser discípulos, creyendo que ya lo resolvió todo en la cruz. Creyendo que ya lo resolvió todo en la cruz. Él dice, tengo sed. No estaba pidiendo agua. No, era otro tipo de sed. Entonces esta noche nos pregunta, ¿cuál es tu sed, hijo mío? ¿Cuál es tu sed, hija mía? ¿Has entendido la expresión de las 7 palabras que yo pagué en la cruz? Amen, 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 amen.
Apláudalo a él. Hoy en día vemos un pueblo cristiano con una sed diferente. E di kon sa pou nan yon wè tout pep bon Dieu nan l'Église, chaque bon soif différence. Siempre vamos a saber qué veo por allá y cuánto me dan. Siempre nos movemos buscando cuánto me dan. Siempre, sa tan apouye pou bagay diferent. Porque hay otro tipo de sed. Prè yon lot soif différence. Buscando cómo llenar el estómago. E di kon va, e yon soif nan pou ki nan moun kama plen, moun plen. Esa es una sed. C'est ça un soif différent. De pronto se me regala una camisa o un pantalón. E di kon sa yon kama soif pou fè nou kado un chemise, yon pantalon. O me da para comprar unos zapatos que Ou quiero. yon kama pou nou tilaje pou n'acheter un soulier. Ça son soif différent. O sed de volar unas horas en avión. Ou pou n'ave pou mwen nou al, pou nou al nan ciel la. Ça un soif différent. ¿Cuál es la sed de nosotros? E di ki è soif ke nou gen nou men? Tenemos que mirar cuál es la sed que él expresa. Tengo sed. ¿Qué tipo de sed está hablando? Hay una gran profundidad. E di kon sa nou regade sou ki soif Jésus te genyen. Aleluya. Aleluya. Tengo sed. Esta frase relata la humanidad física de Jesús. Esta frase relata la humanidad física de Jesús. Esta frase relata Esta frase, ¿no? la humanidad física de Jesús. E nou dwe imanite a fizikman ki jan Jésus te e. No está hablando de una sed de agua, I va pale non soif d'eau. sino sed de ver las almas convertidas. E di kon sa la pale de non soif pou kapap wè moun yo konversi. Sed de ver a la gente que entienda la voluntad de Dios cumplida. Moun di soif pou wè moun yo ki gen volonté bon Dieu. Él se hizo vulnerable I te vin kounen para saciar nuestra sed eterna. Miserable. Él se entregó, él se humilló para saciar mi sed eterna. E di kon sa, i va tet li pou te kapap pase soif pa nou yo. Cuando el hombre queda sin realeza, sin corona de gloria, hay una sed en el hombre. E di kon sa, le nom nan, rete san kouon. No sé si a usted le ha pasado que usted siente un vacío. E di kon sa, e pa kone sou kon santi gen de lo rete Ou vide. Amén, amén. Y busca llenar ese vacío con otras cosas, saciar esa sed. Ou santi fò ta plen, vide sa avè n'importe l'ot bagay. Avèk yon bagay. Hay diferentes clases de sed, vacíos en el ser humano. Il y a une différence soif et une différence espace dans vide dans la vie de l'homme. Usted busca estudiar la Biblia, Si vous étudiez la Bible, busca orar o cantar, ou cherchez chanter ou prier, venir al templo, venez à l'église. va donde un vecino o una vecina, Ou voilà quand yon voisin ou voisin, perdón, buscando saciar esa sed. ou cherchez pour capable plein de vide ça veut rien. Porque usted siente como que algo le falta, siente un vacío. Ou parce que vous sentez ou manque un bagage ou sentez ou contre vide. Y a veces decimos, algo me pasa que ni yo mismo sé qué es lo que me pasa. Parce que là, vous pensez un bagage qui passe dans la vie, mais vous-même pas comprendre ce qui passe. Esa es la sed, C'est soif. porque el hombre quedó separado de Dios. Parce que l'homme vient séparé avec mon Dieu, ça fait nous soif. Tengo sed. Moi, soif. No solo una sed de agua, sino una sed de almas. Et du coup, No solo una sed de agua, sino una sed de almas. il dit comme ça, ils n'ont pas soif de l'eau, sinon nous soif pour leur âme, pour l'âme. La sed número uno que debe haber en mí es hacer discípulos. Il dit, soif premier, numéro 1, c'est soif pour aller chasser ou pour aller faire disciples. La orden de Dios, Padre, es ir y hacer discípulos. La orden de Dios es ir y hacer discípulos. Il dit, l'autre côté des commandements, c'est pour nous aller pour aller faire disciples.
¿Lo estamos entregando todo para ir a ser discípulos? Est-ce que nous tous nous préparons, nous pratiquons pour la faire disciples? Dios necesita preparar discípulos en estos tiempos como al comienzo. Et c'est pour ça que Jésus besoin de préparer les disciples dans pour les commencer. Alors, même nous devons commencer à préparer nos disciples. Hombres y mujeres que tengan sed de darlo todo por la evangelización mundial. Hombres y mujeres que tengan sed de entregarlo todo por la evangelización mundial. Et c'est pour ça, garçon avec fille, de soif pour faire réalisation à niveau. Dans le monde entier, dans le monde entier. Y de aquí Dios va a levantar hombres y mujeres a llevarlos al mundo. Bon Dieu qui pour lever femme avec garçon pour aller dans l'autre pays pour être disciple. A ser discípulos. À être disciple. Esa es la sed que tenía. C'est soif ça que Jésus gagne. Los verdaderos discípulos como al comienzo de la iglesia primitiva. Los verdaderos discípulos como la iglesia primitiva. Comment premier disciple, même j'avais l'église pour y Primitive là. Mujeres y hombres que le dieron todo. Les garçons avec femme qui devaient tout corps pour ça. Nunca renunciaron a la palabra. Ne va jamais abandonner la parole. Murieron en la raya. Murieron en la raya. De mourir. Murieron de pie. De mourir sur des pieds pour parole. Aunque miraban a los leones hambrientos, ellos nunca negaron a Cristo. Même les léons de venir pour te manger, tu ne vas jamais dire par le Jésus. Porque la sed de ellos era morir por Cristo. Pour être Dieu de soif pour te mourir pour Jésus. ¿Cuál es la sed de nosotros? Qui ça nous soit pas ça? Dios quiere un pueblo que tengamos la misma sed. Jésus besoin un groupe monde, l'église qui pour qu'il même soif là. De darlo todo para cumplir la palabra de Pour Dios. nous faire tout ça dans nous pour nous capable faire parole là à compris. Y hacer discípulos a todas las naciones. Pour nous aller pour notre disciple dans toute qualité nation. Esa es la sed de Cristo. C'est ça que j'étais soif. Debe ser la sed mía. C'est ça pour faire. C'est soif là que nous devons gagner. Juan 19:30. Juan 19:30. Jean. Jean, 3:30. ¿Sabes esta palabra? La 6. Las 6 palabras, dice así. Dice así. Cuando Jesús hubo tomando el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dice tengo sed en el 28. Jesús tiene una versión de soif. Le traen una esponja empapada de Yo puedo vinagre. ver un esponja muy llevaría del vinagre por de capaz de Después de haber tomado vinagre, Après le film de vinagre, dice consumado es. et si tout bagage fini. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue consumado? Et si qui bagage qui fini. ¿Por qué expresa consumado es? Et si parce que Jésus te parle comme ça, pour qui ça Jésus te parle comme ça? Fue en la cruz el consumado, Est-ce que c'est quoi qui définit? pero no lo hemos traído a nosotros. No lo hemos traído, no lo hemos bajado de la cruz. Il faut que descendre croix. Baje ese consumado de la cruz y tráigalo a usted. Pour ça, si vous êtes descendu sous bois, vous devez le prendre. Ese consumado fue en la cruz, pero es para mí. Et c'est pour ça, déjà c'est défini sous bois, c'est pas les mêmes qui vous définissent sous bois, mais c'est nous-mêmes. Después de haber tomado vinagre, Après de finir le vinaigre, expresa consumado es. après ça, il commence à finir. Terminó su trabajo como rey, Il dit tout travail que vous devez faire dans le libertando al hombre de Satanás. vous êtes capable de libérer nous en bas Satan. Terminó su trabajo como sacerdote, limpiando al hombre del pecado. Et c'est pour ça qu'il finit le travail, il dit que vous devez faire, vous êtes capable de libérer nous en bas péché. Terminó su trabajo como profeta, reconciliando al hombre con Dios. Et c'est pour ça qu'il finit le travail, il dit que vous devez faire dans le prophète, vous êtes capable de mener nous devant Dieu. Ahí se cumple la palabra, a lo suyo vino. Et c'est pour ça, la parole, la vie accomplie, pour qui ça devient. A lo suyo vino. Pour ça devient. Él vino a poner su vida por nosotros. Il vit pour la vie pour nous-mêmes. Él vino a entregarse en sacrificio por nosotros. Vous êtes prêts? Él vino a entregarse en sacrificio por Il nosotros. vient pour lui faire sacrifice pour nous. A eso vino Él. Et pour ça devient.
Pero los suyos, la casa de Israel, no lo recibieron. Pero nous-mêmes, dans la Israël, nous pas Pero lo que él vino, lo cumplió perfectamente. A lo que él vino, lo cumplió Mais pour perfectamente. ça que tu venu, il faut accomplir quand même. Cuando él dice consumado es, Il a dit tout le bagage fini. está diciendo el trabajo que vine a hacer lo Il cumplí. a dit le travail de faire fini. ¿Sería que sí lo cumplió? Est-ce qu'il fait le travail là? ¿Qué diría usted? C'est un soldat. Usted que estudia la Biblia. Ils sont en train de finir la Bible. Sí terminó el trabajo Est-ce qu'elle finit le travail là? completamente, Complètement. perfectamente. Il fait bien. Y entonces si todo fue consumado, Il a mis tout le bagage fini. ¿por qué me inclino a pedirle Et pour ça, nous venons mettre à pour la demander dans lo que ya tengo conmigo? ça, on va gagner ensemble à là. Puis on va mettre à pour demander. Porque si tenemos a Cristo lo tengo todo. Pour dire, si nous que Jésus avec nous, nous avons tout le bagage. Busque lo que necesitas Cherchez le bagage que vous avez besoin. dentro de lo que tienes. En dans ce gain. Busque lo que necesitas Cherchez ce gain. dentro de lo que tienes. Dans ce gain. ¿Tienes a Cristo? Vous avez monté? ¿Tienes a Cristo? Nous avons besoin. Busque lo que necesitas. Cherchez ce que vous avez besoin. Porque ahí en Cristo está todo. Porque ça que vous avez Jésus que tout le bagage. O lo ignoras. Oh, vous allez loin. Dígalo, creo. Allez loin. Levante la mano y dígalo, creo. Ouais. Voy a buscar lo que necesito A chercher ce que vous avez dentro de lo que besoin. tengo. Dans ce que vous avez Porque a Cristo lo tengo en mí. Pour dire, vous avez Jésus dans vous. Amén. Aplaudan al Señor. Gloria al Señor. Eso está bueno. Il dit, gloire à Jésus, tout le bagage est bon. Il dit ça bon. Consumado es. Il dit tout le bagage est fini. No es un grito de derrota. Hmm? No es un grito de derrota. Il va avoir un esprit. C'est pas moi, je viens. Le bon. No es un grito de derrota. Il dit, comment est bon Jésus, vous achetez le bien? Sino de informe y victoria. D'accord? Es un grito de informe y de victoria. Il dit, son Jésus qui est formé et qui a victoire. La deuda fue pagada Il dit, dès que nous payé, completamente. Se la pagué a ustedes. il paye pour nous. Esto es lo que él está afirmando. C'est ça la petite nous là. Lo que ustedes estaban debiendo, Sont des doués, ya lo pagué ya les paye. totalmente. Il paye complètement. Así que no se preocupen. Il dit, comment on va faire Todo está cancelado. Tout est payé. Solo crean en mí, síganme. Solo crean en mí. Si seulement croyez en Jésus, Obedezcan mi palabra. il obéit ses paroles, obéit paroles. Mira mis estatutos y decretos. Hein? Mira mis estatutos y decretos. Il dit, on va regarder toutes les statuts, Y on sígueme. déclare. Y sígueme. En plus, suivre-moi. Él grita consumado es, Il dit, tout le bagage est fini. dando un informe de victoria. Il dit, là, par une confirmation dans Diciendo la l'histoire. deuda fue pagada. Il dit, d'être nouveau, film payé déjà. Todo se ha cumplido. Il dit, tout le bagage film accompli. La obra de redención Il dit, les récits fue resuelta. La obra de redención fue resuelta. Il dit, les restrictions, Porque con una sola ofrenda, hein, résultat. Hebreos 10:14. Et puis, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. ¿Qué tal le encore le nom? Qui gagne? ¿Quién lo tiene? Hébreu 12, 14. Hebreos 10:14, por favor. ¿Qué tal le pour nous, s'il vous plaît? A ver. ¿Qué dicen? 12, 14. Não vai. Il dit comme ça avec Campé não foi. O Bauer? 14. Comme ça avec celle
offrande, li fait moun nettoyer en bas péché yo bon net pour tout temps. C'est ça. Que puedan con la transmisión. A ver, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados para siempre. Léalo a alguien en español, por favor. Se nos perdió. ¿Quién lo lee en español? Un lot moun bagay un livre A espagnol. ver, 10-14, por favor. Me disculpan, esto es un manejo de Biblia porque 10-14. tenemos un manejo de Biblia bastante... 10-14. Dice así. A ver, Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. amén. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Y tú sabes que un seul offrande, Con una sola ofrenda avec un seul offrande, hizo perfectos il fait un travail perfect. a los santificados para siempre. Amén. ¿Cuáles son los santificados? Y tú quizás, Con una sola ofrenda, no hay más ofrendas, una sola. Hizo perfectos. ¿Hizo qué? Perfecto. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Diga que hay uno. Levanten la mano los santificados. Con una sola ofrenda, porque él dijo, por eso dijo, consumado es, porque ya termina todo. Con una sola ofrenda dice perfecto. tout le bagage fini avec un seul offrande. A los santificados para siempre. Avec sanctificado pour tout le temps. Y santificados por Sanctifié pour tout le temps. Él nos perdonó Lui-même, il pardonne nous. con una sola ofrenda. Avec un seul offrande. ¿Hay que hacer más sacrificios? Faut nous faire plus sacrifice? No, Non. ya se hizo uno. Il dit pour ça, il dit qu'on a fait. Eternamente y para siempre. Il dit pour qu'on y aille avec pour tout le temps. Ese consumado es. Il dit tout le bagage fini. Vamos a la número 7. On a pas le numéro 7 là. Está en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Luc 23, 46. Lucas 23. Estamos empezando el entrenamiento de discípulos. Si Dios me permite, Quand on a commencé à faire. y mi pastor, La commune capable de faire. voy a volver, porque hay que preparar discípulos. Il dit comme ça. On préparer. En Colombia tenemos un manejo de Biblia bastante pésimo. Il dit comme ça en Colombie, nous avons pris. Vamos a buscar una cita bíblica y duramos un montón de tiempo. Il dit comme ça on a pas cherché un verset dans la Bible, nous faut pas de temps. Los discípulos de la iglesia primitiva tenían un manejo de Biblia profesional. Il dit comme ça, disciples L'église. dans l'église politique, ils étaient comme. El discípulo verdadero tiene un manejo de Biblia Professionnellement. muy bueno. C'était bien. Saber manejar la Biblia Yo te con ma Bible bien. para disparar cuando sea necesario. Dans le moment qui était nécessaire. Palabra siempre. Parole chaque jour. Lucas Ou bien tout le temps. 23. 46. Dice la palabra, dice que si guardares. 46. Escúchenme, ya voy, escúchenme. Si guardamos las palabras, ¿dónde las guardo? Si nous savons pas, la côté nous savons. ¿En un cajón por ahí? Est-ce que c'est nous boire tout ce Es pas? aquí, ve ahí aquí. C'est dans quel nous Bienaventurado. Bienaventurado bien élevé. el que guarda las palabras C'est bien élevé pour qui se parole là. de esta profecía. Dans la prophétie. ¿En dónde la guardamos? Et côté nous a changé. En nuestro corazón, Dans quel nous? en nuestra cabeza, La vie dans tête. guardemos las palabras. C'est là que nous se parole là. Ahí está la bienaventuranza. Lucas 23:46, que dice, Ici así. Les lampes, on n'y aura pas tant de la chose à me Verset 46, il dit Jésus relève bien fort,
li dit, papa, m'a remettre l'esprit moi dans même. Après, fin dit parole ça, li mourit. Amén. Y dice así. Entonces Jesús clamando en gran voz dijo, Padre, en tus manos recomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jésus commence à y mettre papa namnis. ¿De qué espíritu está hablando? ¿Qué De qui espíritu namnis está está entregando? parlé? ¿Qué espíritu estaba entregando? Qui esprit Jésus está pour mettre là? ¿El espíritu de Él o el Espíritu Santo? Il dit, est-ce que c'est esprit Jésus pas y capable ou esprit Saint qui pour mettre papa? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál espíritu? Il dit Jésus, il dit papa, dans mon mettre esprit moi. ¿Cuál espíritu dirían ustedes? Qui l'esprit Nous gagnons. nous gagnons. Vea la expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu. Regardez ¿Cuál? déjà Jésus te dit, dans mon mettre l'esprit moi. ¿Cuál espíritu? Qui l'esprit? El espíritu de Él, como hombre. L'esprit Jésus dans pour l'homme. Porque Él fue hombre 100%. Pour qui ça Jésus te 100%. 100%. ¿Y qué es el hombre? Qui est l'homme? Diga, el hombre es un espíritu, Il dit l'homme dans son esprit. tiene un alma Il y a un bab, y vive en un cuerpo. il y a un corps. El hombre es un espíritu, Il dit l'homme dans son esprit, tiene un alma il y a un âme, y vive en un cuerpo. il y a un cuerpo. ¿Sabíamos eso? Est-ce que nous sommes comme ça? El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Il dit quoi? Est-ce que nous connaissons moun? Jesús era un espíritu, tenía un alma y vivía en un cuerpo. Il dit est-ce que nous connaissons Jésus? Il y a un âme habité dans un corps. Él entrega su espíritu. Il remet l'esprit. ¿A quién lo dio? À moun qui te bat l'esprit, il remet l'âme. El Padre. Papa, mon Dieu. Porque Él expresa para lo que lo necesitaba, ya terminó el trabajo. Et c'est comme ça, pour ça, tu as besoin, il y a le film de travail. Ese espíritu lo entrega, L'esprit, ça, il remet. entregando su vida en la cruz Il remet la vie sur quoi? para pasar ese trance de 3 días Pour être capable de passer 3 jours. que estuvo en la tumba. Il était dans ton bois. Jesús murió en la cruz. Et Jésus mourit sur quoi? ¿Qué diría usted? Il s'en a fait. ¿Jesús murió en la cruz? Jésus mourit sur quoi? Amen. No. Jesús no murió en la cruz. Il dit Jésus pas mourir sur quoi? Porque a los 3 días se levanta. Pour être levé sur quoi? Y si se murió y se levantó. Est-ce que mourir levé? Pasó un trance de 3 días Il dit quoi? Il passait en bas de Longtemps. 3 jours. para que se cumpliera la escritura. Pour parole qui était capable. Murió por el pecado. Il mourit pour pécher. Esos 3 días fue para quemar el pecado Il dit sur 3 jours, ça est, pour être capable de brûler y le derrotar a Satanás. Pour être Y derrotar a Satanás. capable de craser pour voir Satan. Porque él se levantó triunfante. Comment? Él se levantó triunfante. Il est levé, il triomphait. Entonces Jesús derrotó a Satanás. Satanás fue el que murió junto con el pecado. Il dit comme ça, Jésus crasé pour voir Satan. Le monde qui est mort sur quoi, c'est Satan. Sin, Pourquoi Jésus est levé? sin ignorar los 3 días que él puso su carne. Comment? Sin ignorar los 3 días que él puso su carne en la tumba. C'est ce que nous ignorons 3 jours, ça a été mis viande corps dans la tombe. Pero la carne se levantó también a los 3 días. Aleluya, aleluya. Il est levé tout sur 3 jours. Él no murió. Il va mourir. Él está vivo. Il est vivant. Se levantó de la tumba. Il est venu Continue à ton boire. Il est venu dans la tombe. Murió por el pecado. Il mourit pour pécher. Quemó el pecado Il voulait pécher. y nos dio libertad Il va nous libérer. totalmente.
Portanto, Portanto, Por eso tenemos que seguirlo, por essa não é por nos suivre, obedecerle, por nos obeir, servirle por nos servir. y hacer discípulos La por na lei na frente de a si, todas las naciones. na tudo nacional. Hoy me permite Dios estar aquí, en ese país, E digo, c'est bon Dieu qui permet qu'elle a assuré la pays ça, la República la Dominicana. République Dominicaine. Dios me permite conocerlos a ustedes, Jésus permet que il reconnaît il reconnaît comme assuré. gente hermosa de Cristo. Il dit qu'on a, Vamos a hacer equipo para trabajar, il dit ben pas que ça nous-mêmes pour Christ. para servirle a Él. Pour nous capables de servir comme Dieu. Amén. Amen. Aplaudan a Cristo. Gloria a Dios.